नमस्ते नमस्कार सबाई केमन आछो। आमी अनेक भालो आछि और आज के आमी तोमादेर साथे बानिये देखाबो चिकेन पाफ पेस्ट्री। और एटा खेते किन्तु भीषण भालो लागे, आमरा अनेकेई एटा पछंद करी। तो आज के आमी तोमादेर एटा बाड़ीते किभाबे तोमरा खूब सहजे बानिये निते पारो सेटा आमी करे देखाबो। तो देखो प्रथमे आमी एखाने निये नियेछि मयदा। तो एखाने आमी 1.5 बाटिर मतन मयदा नियेछि। एरपर आमी ओर मध्ये दिये देबो 4 चामचेर मतन एकटु तेल और दिये दियेछि सामान्य एकटु लवण। एरपर मयदाटाके आमी भालो करे एकटु मिशिये नेब। मयदाटा भालो करे मेशानो हये गेले एरपर मयदार मध्ये आमी अल्प अल्प जल दिये मयदार एकटा डो बानिये निते होबे। एखाने मयदार डोटा किन्तु एकटु शक्त होबे। तो मयदार डो बानिये तारपरे डोटाके एकटु रेस्टे राखबो। और एई दिके आमी निये नियेछि कड़ाई। एरपर आमी ओर मध्ये तेल दिये ओर मध्ये दिये देबो आमी 1 चामचेर मतन गोटा जिरे। तारपर जिरेर कालारटा चेंज होले एरपर आमी ओर मध्ये दिये दियेछि आदा कुचि और रसुन कुचि। एखाने 1 चामचेर मतो आदा कुचि और 1 चामचेर मतन रसुन कुचि दिये भालो करे एकटु नाड़िये चाड़िये जखन रसुनेर कालारटा एकटु चेंज हये आसबे तखन आमी ओर मध्ये दिये देबो पेंयाज कुचि। तो एखाने आमी 4टे बड़ बड़ साइजेर पेंयाजके भालो करे कुचि करे नियेछि सेटा दिये दियेछि। तारपर पेंयाजटा जखन एकटु नरम हये आसबे तखन आमी ओर मध्ये दिये देबो चिकेनटा। और एखाने आमी चिकेनटाके एकदम छोटो छोटो पिस करे नियेछि। तोमरा चाइले चिकेन किमाओ ओर मध्ये दिये दिते पारो। एरपर चिकेनटाके 2 मिनिटेर मतन एकटु नाड़िये चाड़िये निते होबे। चिकेनेर कालारटा जखन एकदम चेंज हये जाबे तखन आमी ओर मध्ये दिये देबो लंका कुचि। लंकाटा दिए आबार कयेक सेकेंडेर जोन्नो एकटु नाड़िये नेब। एरपर आमी ओर मध्ये दिये देबो किछु मशला। और एखाने आमी दिये दिচ্ছি 1.5 चामचेर मतन लंकार गुड़ो, दिये देबो 1 चामचेर मतन धने गुड़ो और ओर मध्ये दिये देबो आमी बीट नुन और दिये देबो आमी नर्माल लवण। एरपर भालो करे एटाके नाड़िये चाड़िये निते होबे যতক্ষণ ना এই मशलाटा चिकेनेर साथे भालो करे मिशे যায়। तो 2 मिनिटेर मतन आमी नाड़िये नियेछि। तारपर आमी ओर मध्ये दिये देबो बेश किछुटा धनेपाता कुचि। धनेपाता कुचि दिये नाड़िये चाड़िये निलेई आमादेर एई चिकेनेर पुरटा तैरी हये जाबे। एरपर एटाके नामिये ठांडा करे नेब। और एइदिके देखो आमी एकटा बाटी निये नियेछि ओर मध्ये दिये देबो आमी 3 चामचेर मतन मयदा और दिये दिচ্ছি एकटु बेशी करे तेल। तेलटा दिए एरपर भालो करे एटाके गुले एटार एकटा पेस्ट बानिये नेब। एखाने आमी मयदा और तेल दिए एई पेस्टटा तैरी करछि। तोमरा चाइले एटा कर्नफ्लोर दिएও बानिये निते पारो। तो देखो एई पेस्टटा एकदम स्मूथ होबे। तो पेस्टटा आमार तैरी करा हये गेले एरपर आमी जेई मयदाटाके रेस्टे रेखेछिलाम सेई मयदाटार थेके आमी बड़ बड़ आकारे लेचि बार करे नेब। एरपर ओर थेकेई एकटा लेचि निये ओर उपरे एकटु मयदा छड़िये दिए तारपर रुटिर मतन करे एकटु बेले निते होबे। एखाने एई रुटिगुलो किन्तु एकटु पातला होबे और एकदम बड़ बड़ साइजेर रुटी होबे। तो एखाने आमी 6 থেকে 7टार मतन रुटी आमी बेले निচ্ছি। 6-7टार मतन रुटी बेलार पर तारपर आमी प्रथमे एकटा रुटी निये नेब। एरपर आमी ओर ओपर थेके जे तेल और मयदा दिए जे पेस्टटा तैरी करेछिलाम सेई पेस्टटा भालो करे एकटु লাগিয়ে दिते होबे। पेस्टटा लागानो हये गेले एरपर आमी ओर ओपर थेके दिए देबो शुकनो मयदा छड़िए। तारपर आमी ओर ओपरे आरेकटा रुटिके एइभाবে दिए हालका हाथे एकटु प्रेस करे देबो। तारपर ओई रुटिटार ओपरे आबार आमी दिए देबो যেই পেস্টটা তৈরি করেছিলাম সেটা। এরপর ওর উপরে আবার একটু ময়দা ছড়িয়ে দিয়ে আরেকটা রুটি দিয়ে দেবো। এইভাবে আমি 7টার মতন রুটি দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এরপর আমি রুটিটার 4 সাইডটা এইভাবে ছুরির সাহায্যে একটু কেটে নিতে হবে। এখানে আমি রুটিটার চারপাশে যে এক্সট্রা অংশগুলো রয়েছে সেইগুলোকে কেটে আমি বাদ দিয়ে দেব। আর আমি রুটিটাকে চৌকো মতন একটু করে নেব। তো দেখো ঠিক এইভাবে একটু কেটে নেব। এইভাবে কাটা হয়ে গেলে এরপর আমি এই চৌকো অংশটার মাঝ বরাবর আরও 2 ভাবে একটু কেটে নেব। কেটে নিয়ে তারপরে মাঝ বরাবর আরও একবার কাট দিলেই এগুলো পিস পিস মতন হয়ে যাবে। তো এই যে দেখো আমি কেটে নিয়েছি। এরপর আমি এইগুলোকে একটা আলাদা জায়গায় তুলে রাখবো। আলাদা জায়গায় তুলে রেখে এরপর ওর থেকেই আমি একটা ছোট পিস নিয়ে নেব। এরপর আমি ওর উপরে দিয়ে দেবো সামান্য একটুখানি ময়দা। ময়দাটা দিয়ে এরপর আমি বেলনি দিয়ে এটাকে একটু ছোট আকারের রুটির মতন একটু উপর নিচ করে বেলে নিতে হবে। মানে যেরকম চৌকো
চৌকো রয়েছে সেরকম চৌকোভাবেই। এরপর আমি মাঝ বরাবর যে চিকেনের পুরটা তৈরি করেছিলাম সেই চিকেনের পুরটা এইভাবে আমি একটু লম্বা মতন করে দিয়ে দেবো। এখানে আমি একটু বেশি করে চিকেনের পুর দিচ্ছি। চিকেনের পুরটা দেওয়া হয়ে গেলে এরপর কাপের মধ্যে দেখো আমি জল নিয়ে নিয়েছি। এই জলটা নিয়ে এরপর ওই রুটিটা চার সাইডে একটু ভালো করে লাগিয়ে দিতে হবে। লাগানো হয়ে গেলে এরপর আমি রুটির যে দুটো কর্নার সেই কর্নার দুটো নিয়ে এইভাবে একটার উপরে আরেকটা লাগিয়ে দেব। আর যে এক্সট্রা কর্নারগুলো রয়েছে সেই কর্নারগুলোকেও একইভাবে এইভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। তো এই যে দেখো আমার লাগানো হয়ে গেছে। এরপর যে চারটে কর্নার রয়েছে দেখো একটু খোলা খোলা মতন রয়েছে, এইগুলোকেও এইভাবে একটু বন্ধ করে দিতে হবে, না হলে ওর মধ্যে তেল ঢুকে যাবে। তো এই যে দেখো আমার বানানো হয়ে গেছে। আর এই একইভাবে আমি আর যেইগুলো আছে সবগুলোকে আমি বানিয়ে নিয়েছি। এগুলো বানানো হয়ে গেলে এরপর আমি আগের থেকেই তেল বসিয়ে দিয়েছিলাম। তেলটা যখন মিডিয়াম গরম হবে তখন আমি ওর মধ্যে স্ন্যাক্সগুলোকে দিয়ে দেবো। দিয়ে 2 মিনিটের মতন একটু ওয়েট করতে হবে। 2 মিনিট পর আমি স্ন্যাক্সগুলোকে নিয়ে এরকম উল্টে দিয়ে অপর সাইডটাও একটু হতে দেব। এই সময় কিন্তু গ্যাসটাকে একদম বাড়াবে না, গ্যাসটা মিডিয়াম রেখে এগুলোকে উল্টে পাল্টে দুটো সাইডে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। দুটো সাইড যখন ভালো করে ভাজা হয়ে যাবে, এর যখন একটা গোল্ডেন কালার চলে আসবে তখন ভাববে এটা হয়ে গেছে। তখন একটু গ্যাসটা জোর করে দিয়ে 1 মিনিটের মতন একটু উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নেব। তো এই যে দেখো আমার স্ন্যাক্সগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এরপর আমি এগুলোকে তুলে নিয়েছি। আর এই একইভাবে আমি আর যেই স্ন্যাক্সগুলো ছিল সেইগুলোকে আমি ভেজে নিয়েছি। তো এই যে দেখো আমাদের চিকেন পাপ পেস্ট্রি একদম দোকানের মতন পুরো তৈরি হয়ে গেছে। আর এইভাবে একবার বানিয়ে বাড়িতে শুধু খেয়ে দেখবে, দারুণ টেস্ট লাগে। তো রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবে না। আজকের মতন এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নতুন রেসিপির সাথে। টাটা।